हेलो गाइस। तो किने का আছে আপনি খান সব ভাল আছে আপনি আনলা বেসিং পাত আমি খান এটা চলি আছে সো স্টক তো আইনা আছে পয়লা লাভি আছে অলপ চলপ ভাই আইনা আছে সো আর একটা ভিডিও বানাই দিও নাকি আপনাকে আপডেট দিয়ে দিব যে স্টক আছে তুই না না হ্যাঁ তো আজি ফার্স্ট গিফট হো নাকি আপনাকে চলো গিফট গিফট একবার কোদে একটা ইয়ারপিস ফ্রি আর এটা তো আপনি খান কভার ভি ফ্রি দিয়া আছে सब मॉडल तो ना पाओ হলে বি পুনা পুনা মডেল তো না পাও এতিয়া আমি খান কভার এটা কভারটা আমি খান ট্রাই করি আছে আর আনি আছে না যে ফ্রি দি বলে আপনি আন কারণে কি আছে বলে তো আপনি ফোন লবো কভার বেচা দেবো টেম্পার হালিব তো ইয়ারপিস লবো তো খরচা বেশি আছে আপনি আন কারণে তো এইটো বি আপনি আন কারণে আমি খান ভাবি কি না এটা ফ্রি দিয়া আছে এতিয়া কভার পাই যাব আপনি ইয়ারপিস পাই যাব আর স্পেশালি কোন বি স্টোর তো প্রোভাইড না করব এটো আছে চার্জার কোন বি প্রোভাইড না করে সব স্টোর তো কি আছে বলে তো তখন খালি একটা ডাটা কেবল দিব আপনাকে বলে বি আমি খালা স্টোর তো আপনি কভার চার্জার ইয়ারপিস আপনি কি লাগে ওটো মুখান দিয়ে দিব মুখান পারা তক তো খালি আপনি খালা ব্লেসিং লাগে সাপোর্ট লাগে ওটো আপনি খানে দেখাই থাকিবি আমি খান কেবি না তো সবাই গিফট ইমান আছে দে গিফট ইমান सो छोटू मॉडल पर स्टार्ट करूँ नहीं वीडियो के बीच ही लंबा ना करूँ ना आज तो चलो छोटू मॉडल पर स्टार्ट करूँ ना तो itu हो जाओ अपने MI Redmi Note 6 Pro 4GB RAM 64GB storage price only 4500 only 4500 अपनी 4GB RAM पास दे itu भी मेन कंडीशन था as a phone का Motorola G10 Power all original 464 price only 5000 इतु पर डिस्काउंट कुना को आज আপনি আনকে এনে স্টোরটা আইলে আপনি খান অল আমি খান পারা তক মিলাই দিব আমি খান না পয়লা সাবস্ক্রাইবার খান জানি আছে মোবাইল বাজার কিনে কা আছে কিনা না Poco M2 6GB RAM हो 64GB storage हो price only 5400 Oppo K3 8GB RAM 128GB storage pop-up selfie আছে pop-up camera আছে আগে দে ফ্রন্ট না তো তো only পাই যাও আপনি 7000 8GB RAM K20 Pro দুইটা পিস আছে আমি খান লতে এতলা হয়ে যাব আপনি এটো 8GB RAM আছে 256GB স্টোরেজ আছে তোলা এতলা তো 6GB RAM আছে 128GB স্টোরেজ আছে তোলা এতলা প্রাইস হয়ে যাব আপনি লা 7500 এতলা হয়ে যাব আপনাকে 7000 এতো হয়ে যাব OnePlus 60 6GB RAM होगा तो 128GB storage होगा तो price only 6800 OnePlus 60 আছে fingerprint আগে তে আছে fingerprint work করব all original আছে তো Note 9 Pro হবো একটা আমি হলতে Note 9 Pro বেশি থাকিছে এটা সব তো সেল হইছে দিয়া আর একটা বেশি বাঁচি না যেতে না সো এতলা প্রাইস আছে 6500 মেন কন্ডিশন তে আছে টেম্পার भी লাগাই না আছে দে এতলা হয়ে যাব Oppo F19 Pro 8GB RAM থাকিব 128GB storage থাকিব price only 6800 ফোন তো বেশি ভালো আছে চলাবলে না Oppo লা ফোন তো কি হয়েছে বলে তো ফোন তো বেশি ভালো আছে চলাবলে না তো Vivo V19 8GB RAM হবো 128GB storage হবো price only 8500 fingerprint display আছে মেন কন্ডিশন তে আছে সবই নতুন জিনিস না আছে
আপনি খান কাৰণে আমি খান কিমান পাৰি আছে ইমানটো কৰি আছে আপনি খান সাপোর্ট করিবি Realme 7 Pro হবো 6 GB RAM হবো 2 GB expandable হবো 128 GB storage আছে তোলা এতুলার প্রাইস হবো only 8000 চলো আর 200 কমতি কৰিছে 7800 with fingerprint display mean condition আছে গেমিং কাৰণে বেশি ভালো আছে Realme 7 Pro না Oppo K10 6 GB RAM হবো 4 GB expandable হবো 128 GB storage হবো price only 8500 all original আছে তুমি Oppo Redmi খানলা ফোন তো বেশি ভালো আছে না চালাবলে আর ব্যাটারি কারণে না এটু একটা হবো আমি খানলা স্টোর ডিমান্ডেড ফোন Xiaomi 11 Lite NE 5G 6 GB RAM হবো তুলা 128 GB storage তুলা price only 12000 with min condition তে আছে এটু ফোন লগতে আপনি পুরো ফ্রি গিফটস পাবো একটু টেনশন নাই আপনার স্টোরতে আবি নহলে অর্ডার করবি ফোন করবি কোনটো মডেল লাগি আছে আপনি খান এটু Oppo A74 আছে 5G ফোন আছে 6 GB RAM আছে তুলা 128 GB storage তুলা price only 8000 চলো 200 আরো কমতি করে দেব 78 করে দেব তুলা Motorola G5G 6 GB RAM হবো 128 GB storage হবো তুলা price only 7500 MI 11i Hypercharge 8 GB RAM হবো 128 GB storage হবো তুলা price only 11000 only 11000 अलग स्टोर तो अपनी प्राइस कंपेयर करो पारबो আমি খানলা স্টোরলা আর अलग স্টোর লাগো আপনি এনি জানি যাব কোন সস্তা পা দিয়া আছে কোন বেশি মানি আছে MI 11 Lite NE 5G 8 GB RAM হবো 128 GB storage হবো price only 12000 চলো 200 আর মিলাই দেব নাকি এলিমিনেট করে দেব আর ইতু বারে কম দিব মই খান পারাতা তো করে দেব রে আপনি খান স্টোরটা আইলে না স্টোরটা আইবি ভিজিট করিবি আমি খানলা স্টোরটো বার্মা গেমতে আছে বার্মা গেম বাজার না পুঞ্জি না OnePlus Nord 2 5G 8 GB RAM আছে 128 GB storage আছে তোলা price only 12000 with min condition দে with min condition আছে তোলা all original আছে তো Realme 9 Pro হবো 6 GB RAM হবো 128 GB storage হবো তোলা price only 12500 all original अच्छा भी टेम्पर भी लगाई ना আছে टेम्पर ग्लास भी लगाई ना আছে OnePlus Nord হবো 12 GB RAM হবো 256 GB storage হবো price only 10500 5G ফোন আছে OnePlus Nord 105 তে পাস দে 256 GB তো तो ये तो भी बची ना আছে ये যাতে भी दिखाई দেব না Samsung তে দুইটা পিস আছে S21 FE আছে 8 GB RAM হবো 128 GB storage হবো price only 15000 with fingerprint display और इतना प्रोसेसर की আছে কইলে তো একটু প্রসেসর তো 888 আছে Snapdragon 888 না তো আছে তোলা প্রসেসর চলো বলে গেম সেম খেললে বেশি স্মুথ হবো গেমার খান তো জেনে যাবো 888 তো কিনে আছে না প্রসেসর তো ফোন কারণে তো Redmi Xiaomi Mi 11T Pro 5G 8 GB RAM 128 GB storage price only 12000 सभी कंडीशन तो फोन ला अपनी लॉसोटे আছে ফোন খান তো A1 कंडीशन পাবো তুমি মোবাইল বাজারতে পাবো OnePlus Nord CE2 5G 8 GB RAM 128 GB storage price only 11500 only 11500 IQ Neo 6 5G 8 GB RAM plus 8 GB expandable 128 GB storage price only 14000
উইথ ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিসপ্লে আছে চাই চাবি ফোনটো ভালতো ভাল আছে অল অরিজিনাল আছে চলাবলে বেশি আরাম আছে তো গেমিং কারণে বেশি ভালো আছে আইকিউ নিও 6 নাথিং নাথিং বি আইনা আছে নাথিং 1 8 GB RAM হবো 128 GB স্টোরেজ হবো প্রাইস অনলি 16,000 আৰু অলপ চলপ নেগোচিয়েট কৰি দিব চাবি এতিয়া মই আপোনাক দেখাও এইটো ফোনটো বেছি ভাল আছে চলাবলে না লাইট বুজিলো ভাল আছে ফোন চলাবলে এইটো বি নাথিং 2A এইটো বি নাথিং আছে 2A আছে তো এইটোলা ৰেম অলপ ডাঙৰ আছে ষ্টৰেজ অলপ ডাঙৰ আছে 8 GB ৰেম হ'ব 256 GB ষ্টৰেজ হ'ব প্ৰাইস অনলি 16,500 এইটো আছে একটা স্যামসাং F14 5G 4 GB ৰেম হ'ব 128 GB ষ্টৰেজ হ'ব প্ৰাইস অনলি 8,000 only 8,000 5G ফোন আছে দে Motorola Motorola Moto G কিমান আছে তো এইবাৰ দে মই চাইন আপ মই কও এইটো Motorola Moto H30 5G only 8,000 the pass de the phone to Realme X7 Max 5G 8 GB RAM 128 GB storage price only 12,500 sabi main condition ta ase saze apni for main condition fingerprint display ase it will be Realme X7 Max price only 11,000 itu lolo price drop kurna ase ki ase gole display copy kurna ase itu Oppo F23 5G 8 GB RAM 256 GB storage 5G phone ase price only 11,500 Oppo la ase F23 5G de এতিয়া তো Google Pixel 6 এ বেশি ফোন বেশি ভাল ফোন আইনা আছে তো চলার বেশি আরাম আছে তো স্মুথ আছে 128 6 GB RAM হবো 128 GB স্টোরেজ হবো প্রাইস only 15,500 5G ফোন আছে দে iPhone XR iPhone भी আছে iOS भी আছে iOS iPhone XR is do 64 GB price only 14,000 with charger পাই যাব এইটো iPhone লাবি আপনি iPhone 8 আছে তো ব্যাটারি storage তো 64 আছে price only 9,500 এইটো লাবি cover কান পাই যাব আর চার্জার পাই যাব আপনি iPhone 7 storage to 128 GB আছে তো price only 7,500 এইটো লাবি cover charger পাই যাব আপনি iPhone SE দুইটা আইনা আছে একটা ব্ল্যাক একটা রেড তে আছে 64 GB আছে দুইটা বি প্রাইস তো only 11,500 মেইন কন্ডিশন তা আইনা আছে দে আপনি জলদি অর্ডার প্লেস করবি এটা তো একটু Motorola H40 কার্ভ ডিসপ্লে তে আছে অল অরিজিনাল আছে পুরা নতুনই আছে কয় না তো বক্স আইনা মিন্স তো নতুনই হবো ফোন তো একটু 2 months গ্যারান্টি পাবো এটাতে প্রাইস অনলি 17,500 पर प्राइस ड्रॉप करना আছে দে তো সবতে আমি এতিয়া প্রাইস ড্রপ করনা আছে আপনার কারণে কি আইনা লবি ভিজিট করিবি মোবাইল বাজারে তো গিফট তো এতিয়া রাখি দিব আপনাকে দেখাই দিছি দিয়া তো তো না Vivo V23e 5G 8 GB RAM plus 8 GB expandable
storage to 128 GB, 128 GB ho, price only 13,500. All original আছে, box তে আইনা আছে। itu Vivo লাও, Vivo T144W, 4GB RAM আছে, 1GB expandable আছে, 128GB storage আছে, তোলা storage অলপ ডাঙৰ আছে, 4G phone আছে, fingerprint display আছে, min condition তে আইনা আছে তো, price only 8,000. Realme 7 Pro भी और एक टाइना আছে, box टाइना আছে तो min condition তে আছে তো 8GB RAM আছে তো আর একটা তো 6GB RAM আছে, 8GB RAM আছে, 128GB storage যাব তো price only 8,500. price drop করনা আছে আৰু আপনি স্টোর তে আইলে গলি তো আৰু drop কৰি দিব আৰু এটো free gifts भी পাই যাব আপনি খান আইনা visit কৰিবি নহলে order কৰিবি আমি খান এতিয়া all over India, dimapur নহয়, nagaland নহয়, all over India আমি খান delivery কৰি আছে তো আপনি খান order place কৰিবি তো এনেকাই আমি খান support কৰি থাকিবি আমি খান বি এনেকা exclusive gifts কান price কান drop করব আৰু সামান খান বি अलग अलग আনিব আপনি খান ডিমান্ড তে আপনি কি লাগি আছে আপনি ডিমান্ড কৰিবি আমি খানকে ইটো আনিবি কইনা ইটো আমি খান আপনি লো ওপিনিয়ন সাজেস্ট করনা আপনি কাম করব না সব মিলিনা আপনি আইলে তো আমি প্রাইস भी drop কৰি দিয়া তেতিয়া আপনি কারণে আপনি বুঝি আছে তো জানিয়ে भी আছে কলা না so thank you guys supporting for mall bazaar and support কৰি থাকিবি এনেকা thank you.